color neto. 5 lang ang color neto. Isang red. Mine, Miu Miu red color. Red design, Miu Miu. Yung. Wala akong medium display, ma'am, ano. Puro small. Dahil i-fit, ay ito, medium. Ito, medium natin. Baka lang di nyo makita yung sobrang laki ng difference. Okay, ibang color naman. Next naman. Last flex, mga sis. May na Miu Miu. May Miu Miu. Ilan nga itong saan? Dalawang small, 6 na medium, 3 large, isang extra. Okay, eto mga sis, suot ko small to ha. Small to mga sis. Pastel pink. Yes, mga sis, available pa yung pastel pink natin. Flex ko ulit yung big Loewe ha. 650 to. 650 to mga sis. Itong Loewe big design natin, 650. Mine Loewe big black. Mine Loewe big hot pink. Mine Loewe big yellow. Mine big Loewe pink. Ayan, pink. Dalawang medium naman sa saka isang small. Okay, available mga sis, isang small, 2 medium na lang available. Isang small, 2 medium na lang available. Mga sis, sa Miu Miu Red, 210 lang. 210 lang to mga sis, 210. Mine Miu Miu Red, tas comment nyo yung size nyo. Mine Miu Miu Red medium. Mine Miu Miu Red large. Ganun. 210 lang to mga sis ha, 210. 210.